Sa Juan 7:17 nag-ingon, kung si bisan kinsa buot nga mobuhat sa iyang kabubuton, makabalo siya. Amen. Amen. Wow. So, Ixon, a month or so ago, we came and offered you John's book on the fivefold for free to give to everyone, and many of you said, no, I don't want one. So, isa ka bulan na ang milabay igsoon or tingali lapas pa sa usa ka bulan, naghatag ta og libre nga libro nga gihubad nga libro ni Apostle John apan daghan nato ang nagdumili sa pagdawat ni ato. I'm only bringing this up because this is what the Lord was speaking to me No, iya lamang kining about gihisgutan. the condition of the heart. Why? Ask them why they didn't want John's book that was translated in Cebuano for them, and it was a free gift to them. Why would they not want to read it? So, nganong gihisgutan nato ni igsoon, tungod lamang kay mao ni ang ginaingon, ginapadayag sa Ginoo kan Daddy, kung ano ang uban nato nagdumili sa pagdawat ug pagbasa ato nga libre, nga gihubad ng daan, nya regalo sa para sa ato nganong nagdumili ta unsa jud ay ang sulod sa atong kasing-kasing, nganong dili ta ganahan mo basa ato nga libro? Why don't you want more knowledge and understanding and wisdom? Nganong dili man ta ganahan og That's the dugang, question. diba? Ang pangutana igsoon, nganong dili ta ganahan nga madungagan ang atong nahibaw-an? O nganong dili ta ganahan nga makabaton tagkaalam? Are you understanding based on the daily devotional? No, nasabtan What nato I'm igsoon, kung ato siyang itandi sa ato ang devotional karong adlaw. saying? Okay. It's a condition of the heart. No, so kondisyon gyud siya sa atong kasing-kasing. It's too much trouble. I don't want to read. No, so ang uban nato moingon nga ay kanang hasol, dili ko ganahan Too mo much basa. trouble. I don't want to read the daily devotional that Dad asked us to read. No, hasol man kaayo oy nga mobasa og kada adlaw nga devotion nga gipabasa ni Daddy kada adlaw. Too much trouble. No, hasol na I kayo. already know everything. Kabalo naman ko sa I don't tanan. need any more. Di na nako na kinahanglan. Am I sounding too harsh? Ha? Kanang grabe ra ba kayo siya? Because we're talking about your souls, Igso, and we're talking about eternal life here. No, kay ang atong gihisgutan diri igsoon, imong kalag, no, imong eternal nga kinabuhi. I'm responsible for your souls. Responsable siya sa atong mga kalag. It's about obedience. So mahitungod gyud siya sa pagkamasinugtanon. So we have many, many people, millions who go to church religiously who never grow in their walk with the Lord. They refuse to do anything. They refuse to get involved with anything in the church. They just show up and they go home and that's all they want. No, milyon igsoon nga mga Kristohanon sa tibuok kalibutan ang matinud-anon nga nagasimba. Kada Domingo makita nimo naa sa simbahan, faithful, naa gyud sa church. No, pero igo ra gyud pud nga mosimba, dili ganahan nga mahimong kabahin sa buluhaton, walay laing gusto nga buhaton, basta mosimba lang, okay na ko. Yet God has a destiny, a calling, a mandate, and a purpose for every single one of us, regardless of our age. Apan igsoon, ang Ginoo adunay tumong, naay mandato, naay sugo, naay kapalaran, naay gitakda, naay gusto nga ipabuhat, naay tumong ang Ginoo igsoon sa matag usa kanato bisan unsa pay atong edad. Okay, so there's a prophetess, So usa ka propeta nga babae, and I think she's in her 70s by now. so tingali naa na siya sa 75 ang iyang pangidaron karon. She's a mature worldwide prophetess. Usa siya kahamtong nga kanang naila siya sa tibuok kalibutan nga propeta. Her name is Nita Johnson, Ang iyang ngalan si Nita Johnson. and she wrote this book called Melchizedek. So, nagsulat siya og libro nga giuluhan og Melchizedek. It's about the last day rising up of the priesthood of Melchizedek. No, mahitungod ang libro sa katapusan nga kapanahunan nga pagbarug sa katapusang kapanahunan nga mga pari. Mao kita igsoon. And she specifically speaks about the fivefold and the purpose of the fivefold. Og piho nga iyaag yung gihisgutan ni ato nga libro ang 5 kapilo. Okay, so I want to ask you to read a paragraph and then I'll comment. Okay. So we'll go paragraph by paragraph, Okay, okay. please. Sige, so basahon ako igsoon ang
bahin lang ni siya sa libro, baguhay lang, ang Ginoo nakigsulti kanako pinaagi sa usa ka espiritual nga kasinatian. Samtang anaa ako atubang ug uban kaniya, nangutana ako og duha ka mga pangutana. Una nga pangutana, unsa ang usa ka butang nga magdala kanimo og pinakadako nga kasubo Ginoo? Madali ang iyang tubag. Ug ang usa ka butang nga hilabihan nga makapasubo kanako mao nga ang akong iglesia wala pa misulod sa hingpit nga pagkahamtong nga nalatid sa Efeso 4:13. Okay, so command with me right now. Come and agree with me. We command the wind and rain not to stop this meeting right now in the name Amen. of Jesus. Amen. Amen. In the name Igsoon, of Jesus. uyuna na to, nga isugoon na to ang ulan ug ang hangin nga dili mo pugong niini nga pagpanagtigom. Hallelujah. Rain, wind, we command you to stop in the name of Jesus. Hallelujah. You cannot Amen. stop us. Amen. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Okay, so the Lord spoke to Nita and said, the thing that most grieves me is the fact my church has not entered into full maturity as depicted in Ephesians 4:13. Where have you heard that before, Igsoon? No, so, ang tubag sa Ginoo, kung unsa daw ang pinakadako nga makapasubo, makapag-uol sa Ginoo, mao nga paglantaw sa Ginoo sa iyang simbahan, sa iyang iglesia, sa iyang katawhan, ng iyang mga katawhan, kay wala pa misulod or wala nakasulod sa hingpit nga pagkahamtong, kumpleto nga pagkahamtong, sumala sa kung unsay gisulat sa Efeso 4:13. Asa man na nato nadunggan igsoon? Where have you heard that? Asa na nimo nadunggan? Only hear about 100 times. Diba? Diri na gyud. Gatusan ka. The lack of maturity in the body of Christ around the world is devastating to our cities and to our nation. No, so, igsoon, ang kakulangon nga makita nato sa lawas si Kristo, kay dako kaayog kaguba sa tibuok nga lawas si Kristo. Niini nga nasod, igsoon. And so the lack of maturity is why we refuse to obey God. Unya, ang atong kakulangon sa pagkahamtong igsoon, mao ang rason ngano nga nagdumili ta sa pagsunod sa Ginoo. Don't think it's on because you just ignore God's will that He's going to ignore you. Correct. Ayaw una-una og ayaw tuo igsoon nga agi kay dili ka mo maminaw ug dili ka mo patalinghog ug dili ka mo sunod sa kabubuton sa Ginoo kay pasagdaan ra kaniya moingon ra siya nga ay dili lang nato nahilabtan si JM kay dili man na siya maminaw nato. He loves you way too much to just ignore you. No igsoon, tungod kay nahigugma pag-ayo ang Ginoo sa imo, dili gyud kaniya luman. Okay. Next. Sunod. Hallelujah. Naalarma gyud ko sa iyang tubag, minahal kong nagbasa. Samtang nahingangha sa iyang tubag, nangutana ako sa akong ikaduhang pangutana. O niyang pangutana, unsa pod ang usa ka butang nga magdala kanimo Ginoo og hilabihan nga kalipay. Sa usab paspas ang iyang tubag ug tukma gayud sa punto. Ang makahatag kanako sa hilabihang kalipay mao ang dihog sa pagpahigawas o kagawasan nga akong igahatag sa akong mga gipanag-iyahan sumala sa Isaias kapitulo 61 versikulo 1 hangtod sa 4. And then she asked, what brings the greatest pleasure? That which brings me the greatest pleasure is the Jubilee anointing. I'm going to grant to my own according to Isaiah 61. Read Isaiah 61. No, but the whole entire thing is all about the Jubilee that He wants to give to us, but He can only give it to those who are willing to become mature. Amen. No, so ang hilabihan nga makapalipay sa Ginoo igsoon, mao nga sa diha nga iyang ihatag ang dihog sa pagpahigawas or ang dihog sa kagawasan nga mabasa nato sa tibuok kapitulo sa Isaiah 61. Mao ang tanan nga imo makita sa Isaiah 61, Isaiah 61 igsoon. Mao na siya dihog sa pagpahigawas or dihog sa kagawasan nga iya lamang igahatag nga dihog igsoon para ni adtong mga masinugtanon nga musugot nga mamatay sa ilang kaugalingon ug magpahamtong sa ilang kaugalingon. Okay, sunod. Kung adunay magduha-duha niini, simple lamang ang akong tubag. Ang iyang giingon sa nagsulat sa libro, ang giingon ni Jesus kay gisuportaan sa kinatibukan sa kasulatan ug sa matinud-anong obserbasyon sa kondisyon sa simbahan karon. Napakyas ug layo ra kaayo kita sa kung unsa-unta ang gitakda sa Dios alang kanato. Amen. Okay.
So the church is falling way short of what God's intending for us. So ang simbahan karon igsoon, kung atong lantawon, ang estado sa nato, isip nga iglesia, isip nga kaya tibok ang lawas si Kristo. Layo ra gyud kaayo ta sa kung unsay gitakda unta sa Ginoo nga itsura nato. All we have to do is read the scripture and we can see the difference between the body of Christ today and the body of Christ in scripture. No, unsahon nato pagkaibalo igsoon nga lahi ra kayo ta. Layo ra kayo ta sa unsa dapat ang itsura nato isip nga lawas si Kristo. Basahay imong Biblia. Unsa ilang mga gipangbuhat, unsa ilang kinaiya. Layo ra kayo ta. Back in Jesus' day, they were dying for their faith. And they were praising God that they were being persecuted for their faith in Jesus Christ. No, kaya no igsoon. Kung ato itandi karon sa atong mga Kristohanon, unsa itsura nato nga mga Kristohanon nga basing? No sa panahon sa una nga mga Kristohanon sa panahon ni Jesus, no sa panahon sa pagkahuman sa pagkabanaw ni Jesus igsoon, ikalipay nila kung mamatay sila para sa krus. But today we no? don't. Magmaya sila kung magantos sila tungod sa tungod sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Today we don't want to be inconvenienced. No, pero karon dili ta ganahan og hasol. Di ko ganahan mahasol, di ko ganahan mainitan, di ko ganahan maulanan, di ko ganahan nga masakitan. I can't go to church, it's ulang kaayo. Di ba? Pag ulan, ay di lang ta manimbaron kay ulan. Di ba? It's true. Why do we go to church? Is it for me or is it for him? So kung ingana di ang ato ang batasan igsoon, ngano pita tuod ni simba ka? Para ba day na nimo or para sa Ginoo? I don't want you to follow a man or an organization or a church denomination. Follow Jesus. Amen. No, so dili nato gusto ang atong dili gusto diri igsoon nga mahimutang sumusunod sa usa ka tawo, leader or pundok sa denominasyon, apan gusto nato nga mahimutang sumusunod ni Jesus. Sa lain pang pakigistorya uban ni Jesus, si Jesus mipaambit. Tungod ug gikan sa dakong pagigugma naninguha ako sa adlaw, diin nga makabaton ako og henerasyon sa mga magtotoo nga mahigugma kanako ug musugot nga buhian ug biyaan ang kalibutan alang sa pag-angkon ug pagkabot sa akong kinatibukan. Sukad pa sa sinugdanan, nangita ug naninguha ako og katawhan nga akong mapuno sa akong kaugalingon. Gihidlaw ako uban sa maong gugma nga imong gibati karon aron nga puy-an ang tawo ug makakaplag ako og kapahulayan nga akong nabatunan uban ni Adan sa kaniadto. Naghandom ako nga maangkon ug mapanag-iyahan ko ang tawo sa maong level nga akong gipuno ang akong anak nga si Jesus. Nagtinguha ako nga makakaplag og kapahulayan sa tawo aron sa pagtuboy sa tawo nga rika nako aron nga akong mapadayag ang akong himaya pinaagi kaniya. Wow. So this is the heart of Jesus for his bride. No, sumuni ang kasing-kasing ni Jesus igsoon para sa iyang pangasawunon. You hear that? You hear his heart. Nasab na dungog ninyo to igsoon. He's long for a people that are surrendered to him, that he can manifest his glory through them. Amen. No naninguha ang Ginoo baghidlaw siya, ganahan gyud kaayo sa makabaton unta og katawhan, henerasyon sa katawhan nga ang gipangandoy kay si Jesus lamang ug ang kinatibukan ni Jesus para mapadayag ni Jesus ang iyang kaugalingon pinaagi niining mga tawhana. I would have a generation of believers who would love me and be willing to give up the world for the sake of gaining all of me. That's his kasing-kasing. Amen. Mao ni ang kasing-kasing ni Jesus igsuon. Gihidlaw sa naninguha sa ganahan sa makakita og mga tawo unta ba nga walay lain nga gipangandoy ug mahimong masinugtanon nga buhian ang kalibutan ug ang mga butang niining kalibutan na ug ang kahidlaw niining kalibutan na para nga ang maangkon nila mao ang kinatibukan ni Jesucristo igsoon. Do you understand igsoon? Nasabtan na nimo igsoon? This is his heart for his people. Mao ni ang kasing-kasing ni Jesus para sa iyang katawhan. There's so much more available to us. No kay naapay daghan igsoon nga andam nga giandam ang Ginoo para sa atoa. When you look at the life of Jesus Christ when he walked the earth, what you see in the scripture, what he did, it's what he wants us to do. Amen. Ang tanan nga atong mabasa sa Biblia igsoon nga gilakwan o gikinabuhi ni Jesucristo, mao ang gusto nga itsura ni Jesucristo para nato ba? Nga mo nay giandam ni Jesus nga pwede kaayo natong lakwan. Nothing less.
Walay lain nga ubos ni than ana. the fullness of Christ. Gawas sa kinatibukan ni Hesukristo. You see? Makita na nato igsoon. And so this Lord's heart and will for the church, you find that Ephesians 4:13. Why he gave the fivefold, to equip the saints to do the work of the ministry until we all come into the fullness, nothing less, till we all come into maturity, full sonhood, nothing less than the fullness of Christ. That's what he's describing here. Amen. Nothing less than the fullness of Christ is when he can work and operate through us in his glory. Amen. No, so kining ato ang napaminawan igsoon ba nga kasing-kasing kining gipadayag ni Jesus nga kasing-kasing mao na atong mabasa sa Efeso 4:13 nga gihatag ang 5 ka pilo aron nga masangkapan og mabansay ta hangtod nga maporma si Kristo sa atoa, walay lain nga sumbanan, makumpleto si Jesucristo sa atong kinasuluran igsoon, aron nga makapamuhat sa pinaagi nato, ug mapadayag nato si Jesucristo ang iyang kinaiyahan igsoon ug ang iyang mga buluhaton niining kalibutan nga walay lain nga dagway ba ang makita lang gyud si Jesucristo diha sa atoa ug pinaagi nato. So can you see the difference between just being a convert and being a disciple of Christ? So makita ba nato igsoon ang kalainan? Unsay kalainan ba kung igo rata nga mahimong kinabig kaysa sa mahimo gyud ang tinud-anay nga sumusunod ni Jesucristo? Do you see what the Lord's will is for his body? Makita nato igsoon kung unsa ang kabubuton ni Jesus para sa iyang lawas. And all we have to do is say, yes, Lord. No, ang ato lang Yes, din buhaton ba? Ang ato lang bitaw buhaton kay moingon ra tag oo sa Ginoo. Moingon ra tag oo, Lord. And Buhaton it's- ako imong kabubuton. and so today, it's okay if we're not there. So- but do you even want to be there? No, so karon igsoon sa ato ang pagsusi sa atong kaugalingon ba? Kung makita nimo sa imong kaugalingon nga naapa ko dire, okay ra. Importante gyud na nga makita nimo diha nga kung asa ka karon sa imong pagpangalagad. Nan karon ang pangutana igsoon, musugot ka nga diha ra ka kutob. Okay na ba ka? Or ganahan ka nga makabot na ako ng ginapasabot nila diha? With the help of the Holy Spirit, we cannot fail. Kay ngano igsoon, uban ang tabang sa balaang espiritu, dili gyud ta mapildi, walay kapakyasan. But dependency has to be on God and not ourselves. Pero igsoon, ang atong pagsalig, ang atong pagtugyan sa atong kaugalingon, dili dapat sa atong kaugalingon. Dapat ang atong pagtugyan dito sa Ginoo kay wala gyud tay mabuhat kung kita-kita lang. Okay, so I'm going to read to you mga critical na rason nanong kinihanglan mo lambo ang pagpakigurelasyon kang Jesu Cristo. There's critical reason why we must develop intimacy with Jesus Christ. Amen. Okay? And this is from Apostle Rick Joyner. So kini ang pagabasahon igsoon kay gikan ni kang apostol Rick Joyner. And he had many encounters with the Lord, and he wrote a book many years ago called The Call. Yes. No, so kini nga apostol igsoon kay daghan siyang mga kasinatian nga iyang nahinagbuan ang Ginoo sa espirituhanong mga kasinatian ug daghan siyang mga libro nga nasulat usa ni ana ang libro nga The Call. And then he wrote up a follow-up book. Unya na siya follow up na siya misunod nga libro human nato nga libro. And he's relating his vision and experiences and dreams that the Lord showed him over a series of time. No, then iyang gipasabot iyang gisulat didto nga mga libro ang mga gipadayag sa Ginoo sa mahitungod sa lawas si Kristo sa mga misunod nga mga kapanahunan. So I read the books several times, and I took the time to type out these key points So gibasa ni from the Daddy, book. gibasa ni Daddy katong nga libro og kanang migahin si Daddy og panahon nga isulat ang mga mahinungdanon nga mga punto gikan nato nga libro. And I got 50 points. Og naa siya 50 ka mga punto dire. We're going to read each one of them to you. Og basahon namo ni sa inyo atag sa tagsa. And then we're going to go into worship. Dayon. And I hope the Lord leads us into repentance. When we go into worship, I want to ask you, brother, to be on the keyboard, Amen. please. So, Okay. pagkahuman natog basa ning 50 ka mga punto igsoon kay nagahinaot kita karong buntaga no nga human ani mag-worship ta ang atong tinguha igsoon nga unta giyahan ta sa balaang espiritu nga maghinulsol. So time for some more self-examination, honest self-examination. No kay panahon ni igsoon sa dugang pa nga pagsusi sa tong kaugalingon.
Let the Lord have His way in your heart today, igsoon. Tuguti igsoon nga ang Ginoo mo'y matuman sa nga mo'y magbuot sa imo ang kinabuhi igsoon. Okay, so I'd like you to read all 50 of these. We don't need to comment. Okay. They'll speak for themselves. Right. And it'll take less time if you do it. Okay. Sige, so paminaw og tarong igsoon ayaw katulog. Mga kritikal 50 ni kabuok. Mga kritikal nga rason nganong kinahanglang mulambo ang pagpakigrelasyon kang Hesukristo. Una, kinahanglan nga makaton ka unsaon pagpabilin sa akong presensya. Juan 15:7. Ikaduha, sa akong presensya, ang tanang kahoy, kumpay ug dagami pagasunugon. Unang Korinto 3:12. Ikatulo, aron maglakaw ka, kuyog nako, kinahanglan nga balaan ka. Kung mas magkaduol ka nako, mas makamatay ang mga tinaguang mga sala. Efeso 1:4. Thank you, Lord. Number 4. Pipila lamang ang mga tao nga moduol sa akong trono sa grasya. Hebreo 4:16. 5. Dili pa insakto ang pagtinguha sa akong presensya. Kinahanglan nga moduol ka nako. Mateo 11:28. 7. Number 6. I'm sorry. Number 6. Ang simbahan, nagdagan palayo sa akong presensya. Nagdagan hinuon sila padulong sa mga kalihukan, imbis nga pangitao nila ako. Mahimo man nga imong tawagon nga pagpamuhat ang imong mga kalihukan, apan gadagan lamang ka palayo kanako. Oh, wow. Dili ka mahimo, number 7. Dili ka mahimo nga mulakaw sa akong mga pamaagi ug dalan, kung dili ka moduol nako adlaw-adlaw. Number 8. Kinahanglan nga magpabilin ka sa akong presensya, nga imo kining estilo, nga himuon nimo kining estilo sa pagkinabuhi. Number 9. Kadtong nangita nako kas alamang sa usa ka semana sulod sa serbisyo sa simbahan, mao ang malaglag. Ikaduhang Tesalonica 2:3, Mateo 24:10, unang Timoteo 4:1. Number 10. Pagpamasin lamang ang pagtawag kanako kung aduna kamoy kinahanglan gikan kanako. 11. Tawag kanako aron pagpangutana nako kung unsa ang akong gusto. Okay, let me make a comment here. All of these sayings were given to Rick Joyner by either an angel of the Lord, wisdom himself, or Jesus himself. So kining tanan igsoon nga gisulat diri nga atong pagabasahon kay kun dili anghel igsoon nga gipadala sa Ginoo or kaalam nga gipadaya gikan sa Ginoo, ang Ginoo mismo ang nakigsulti kang Rick Joyner. Okay, padayon ta. Number 12. Katong mga nagtinguha sa pagbuhat sa akong mga binuhatan nga wala ako, mao sila ang malaglag. Number 13. Daghan ang nituo kanako apan nakahibalo lamang kanako sa layo. 14. Katong mga nakaila kanako sa layo lamang, mao sila ang maghilak sa ilang mga kabuang. Mateo 7:21-22. Number 15. Wala ko mabuhi aron lamang sa akong balay o akong simbahan. Ang akong balay nabuhi alang kanako ug tungod kanako. Number 16. Makabuhat man ka og dagkong mga butang. Move that in there, okay? Makabuhat man ka og dagkong mga butang para kanako apan wala gihapon ka makaila kanako. 17. Gahulat lamang ako sa gawas sa akong kaugalingong balay, sa akong simbahan. Nagatuktok, nagatawag, apan gamay lamang ang nag-abli sa ilang mga pultahan alang kanako. Pinadayag 3:20. Number 18. Ang imong gugma alang kanako mabugnaw, ug imo akong isalikway kung dili nimo bitbito ng imong krus ug ilimod ang imong kaugalingon adlaw-adlaw. Lucas 9:23. 19. Kinahanglan nga makaton ka dili lamang sa pagpangita kanako, apan sa paglantaw ug pagtutok dinhi kanako. Salmo 27:4. Number 20. Kinahanglan nga gustuhon nimo nga moduol kanako sa akong gingharian. Katong motugot sa ilang kaugalingon nga mahimong among puloy-anan, dili lamang moduol tungod sa sugo
o tungod lamang aron mahibalo sa akong gahom. Muduol sila tungod kay nahigugma sila kanako ug sa akong amahan. Amen, Lord. Verse 21. Number 21. Ang kinadak-ang kaalam mao ang pagduol kanako adlaw-adlaw. Kung mas muduol ka kanako, mas mahimo akong tinuod diha kanimo. Thank you, Dan. Number 22. Kung makaila ka kanako, kinahanglan mailhan ko nimo sa karon. Dili ko nimo mailhan sa akong pagkaako, kung dili ka magpabilin dinhi kanako. Number 23. Kung mahibawan nimo ang kamatuoran sa akong presensya, maglakaw ka sa akong kamatuoran. 24. Walay laing kamatuoran o realidad, gawas kanako. Amen. 25. Kinahanglang mahibalo ug makat-on ka sa pagsunod kanako, sa pagpakigubat isip Ginoo sa mga manulunda, ug kinahanglan mahibalo ka sa pagpangita kanako isip Dios sa pagpahulay. Aron mabuhat nimo kini, kinahanglan mahibalo ka sa akong mga panahon ug mahibalo ka lamang niini kung magpabilin ka nga duol kanako. Hebreo 4 bersikulo 3 hangtod sa 11. 26. Ang umaabot nga paghukom alang sa mga nagtawag kanako, apan wala nangita nako, mao ang kanunay nga pagkawala nila sa tiempo nganhi kanako. Mahimutang sila sa dili insaktong lugar ug mga sayop nga mga panahon, ug muwali usab sila sa mga sayop nga mga mensahe. Dili sila mamunga sa akong gingharian. Wow. Juan 15:5. Number 27. Lantaw kanako, tutuki ako, gahulat ako kanimo nga moduol kanako. 28. Sa umaabot nga panahon sa kalibutan, kung ang imong gugma alang kanako dili mo ligon, mabugnaw kini. Ako ang kinabuhi. Kung dili ka magpabilin nga duol kanako, mawad-an kag kinabuhi nga naa nimo. Ako ang kahayag. Kung dili ka magpabilin nga duol kanako, ako ang imong kasing-kasing mabudhian ug dautan. Number 29. Ang panahon mo abot nga dili na nako tugutan ang mga gaingon, nga gatuo sila kanako apan wala gasunod kanako. Ang mga bugnaw-bugnaw o init-init pagatangtangon gikan sa akong mga katawhan. Unang Juan 2:4. Number 30. Walay bisan usa nga magpabilin nga gabarog sa akong kamatuoran, kung dili mo duol sa akong trono sa grasya adlaw-adlaw. Number 31. Anaay kalainan sa pagkinabuhi lamang ug sa pagkamadaugon nga nagbarog ug nagpabilin batok sa kangit-ngit. Number 32. Akong ihatag sa mga nagsunod kanako ang kadagaya sa kinabuhi, nga sama sa wala pagayod makita sa kalibutan, bisan pa sa kaniadto. Juan 10:10. Number 33. Mailhan ka, pinaagi sa imong bunga. Galatia 5:22. Number 34. Akong gibuhian ang katapusang mga apostoles, aron sa pagpangandam, sa pagtudlo sa mga tao nga muhalad pahinungod kanako, ug pagpundar sa pundasyon sa paghinulsol sa ilang mga kinabuhi, aron sa pagtabang kanila nga makita ang pamanhunon ug sa pagpangandam sa ilang kaugalingon alang kanako. Pinadayag 19:7, Efeso 4:12. Napa mo diha? Number 35. Daghan ang gitawag, apan pipila lamang ang gipili. Daghan ang muadto sa akong kasal, apan pipila lamang ang mahimong akong pangasaunon. Mateo 22:14. 36. Ang mga magtotoo nga wala nakaila kanako, mao ang muguba sa mga binuhat sa mga magtotoo nga nakaila kanako. 37. Kadaghanan sa mga pangulo mosunod lamang sa ilang kaugalingong mga tinguha. Kung mosunod ka kanako, mubuhat ka lamang sa mga insaktong mga butang, sa insaktong panahon, bisan pa man dili insakto sa imong kaugalingong paminaw. Hinumdumi, ako ang kapitan sa mga manulunda. Filipo 2:21. Number 38. Nabuntog ug napildi ka sa imong mga gubat, tungod kay wala ko nimo pangitaa. Nakig-away ka sa mga gubat nga wala kasugua. 39. Katong mga nipili nga mamatay adlaw-adlaw, ang kahadlok sa kamatayon wala nay gahom batok kaninyo. Katong mga nakaila kanako dili mahadlok sa kamatayon. Mateo 10:28. 40.
sa imong pagtutok kanako, dili na kamahadlo. Kinahanglan nato itutok ang atong kaugalingon sa pag-andam sa atong kaugalingon, alang sa iyang pagbalik, aron mahimo niyang puloy-anan. Amen. 41. Kung magpabilin ka kanako, ang imong mga pinulungan anaay gahom nga mubag-o. Thank you, Lord. 42. Nagkinahanglan kamo kaniya, apan nagkinahanglan usab kamo sa usag-usa. Unang Korinto 12:18 hangtod sa 25. 43. Sa mga umaabot nga mga panahon, malaglag ka kung dili ka mosunod pag-ayaw kaniya. 44. Daghan ang huyang tungod kay wala kamo kabalo unsaon pagtigom sa mana o langit nung pan gikan sa Ginoo nga iyang ginahatag matag adlaw. Number 45. Ang imong kinatas-ang katuyuan mao ang pag-ila kang Hesukristo sa pagpaminaw sa iyang tingog ug sa pagsunod kaniya. 46. Tuguti siya nga modumala kanimo, ihalad ang imong kinatibukan sa pagpaubos diha kaniya. 47. Kinahanglan nga makaton ka sa pagpabilin sa iyang presensya, sa balaang espiritu, ug tuguti siya nga gamiton ka, mao kana ang imong tawag. 48. Kung imo gayud akong ilailahon, kinahanglan mahibalo usab ka sa akong kamaayo ug sa akong paghukom. Roma 11:22. 49. Ayaw usiki ang imong oras. Kung dili nimo gamiton ang imong oras nga akong gihatag kanimo, ang mga umaabot nga mga pagsulay mubuntog kanimo. Kung imong gamiton pag-ayo ang imong oras, magmadaugon ka og mulahutay. Praise the Lord. Slow down on this last one. Okay. 50. Katong moduol kanako karon, katong nakigbatok sa tanang mga puwersa sa kalibutan nga nagrebelde kanako, duol kamo tungod kay anaa kaninyo ang tinuod nga gugma sa Ginoo. Ganahan kaayo kamo nga moduol kanako, bisan pa og murag imposible ug dili kini makabot. Bisan pa nga mura lamang ako og usa ka damgo kaninyo. Inyo gihapon paningkamutan ang tanan sa paglaom nga ang damgo matinuod. Mao kana ang gugma. Mao kana ang pagtuo nga makapahimuot sa amahan. Kamo nga muyukbo kanako karon, bisan pa ang inyo lamang makita sa kangitngit, mao ang gamay nga kahayag diha sa mata sa inyong pagtuo. Kamo ang mga masinugtanon nga nahigugma kanako sa espiritu ug sa kamatuoran. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so sunod semana, I'm going to go back over these 50 one at a time. We're going to expound a little bit on them. So sa mosunod nga semana igsoon kay balikan nato ning 50 ka mga punto ug ato ang hinay-hinayon pagpalalom. And I ask you to go to the keyboard. We're going to spend some time seeking God right now. Allow Him to move in our heart. So at magagahinta og panahon igsoon sa pagpangita sa Ginoo karon, tugutan nato siya nga makigsulti sa atoa karon. Igsoon, don't fear. Ayaw kahadlok igsoon. I thought you're going to. Oh, I have more. Okay. But don't want you to be dismayed or be discouraged. Just seek the Lord. Repent. Amen. Igsoon, ayaw ka diskurahe, ayaw ka hadlok, ayaw ka dismaya sa imong kaugalingon kung nakita nimo ang imong kapakyasan. Apan igsoon, pangitaa ang dagway sa Ginoo. Kung gikinahanglan nga maghinulsol, paghinulsol. Are you ready? Andam na ba ka? Let's just wait on the Lord for a while. We're in no hurry. It's not.